Good morning, viewers. আজি ভুজিৰ খবৰে আপুনি সবকে भी स्वागत কৰি আছি viewers খবৰ শুৰু নকৰ আগে দিলে একটা বেছি মন দুখ পা লাগা ইনসিডেন্ট আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ মন চাই থাকিছে ইদুলে আমাৰ লগা নিজৰ সাথী লগা বাবা একজন কোন লগা নাম ডেভিড টিমুং কুইনা থাকা দিলে তাই দিলে তাই লগা अचानक পৰা তাই এনেকা হাৰ্ট অ্যাটাক আহা পিছে দিলে তাই এতিয়া দো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ দিলে এমার্জেন্সি তাইকে ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ নিমিতে লৈ যাই কিনা আছে इधरने बोले तान ला फैमिली खान प्रभी स्पेशली मुला साथी खान प्रभी मुझे कांटेक्ट करना बोले ताला का बाबा के मदद कर दी भी ना कोई ना अमान प्रा ताकि बोले पर्सनल इनका अप्रोच करने भी अमान प्राइट वीडियो प्रा बोले भी अमान प्रा किमान पारिबो मान मदद कर दिले तो दूसरा प्रा अमान सब के भी आशीष दिवने की हुई नेक्ता आकर आगे ना बोले इधर वीडियो बनाए से व्यूअर्स अमान प्रा हुदाई भी इनेगा महीना दे एटलीस्ट एक बार ना बोले भी दो बार तो चैरिटी वीडियो बनेगी ना आई तक मनवाना से अमान प्रा हुदाई भी पारा तक तो बोले बिशी मनों के मदद भी पहुंचाई ना से बिशी मनों का लाइफ बचा बोले भी अमान प्रा पढ़ना से কোৱা নিচিনা মই বি নিজৰ বি বেছি দূৰ দেবই ওই কিতিয়াবা দুলি যাই কিনা তাহানকে অফ ক্যামেৰা বি মদত কৰি কিতিয়াবা তো অন ক্যামেৰা বি মদত কৰি হইলে বি বেছি ভাগ তুলি তাহানকে যাই কিনা মই বি পার্সোনালি মদত কৰিব বুলি বি নাপাৰে কিলে মানে মই লগা ওয়ার্কিং শিডিউল বি কিতিয়াবা দুলি বেছি টাইট থাকে এই ধরনের ভিউয়ার্স নামেন সবকে রিকোয়েস্ট করে যে আপনার সব বি আগে নলে এদু মামলা পড়ে স্পেশালি আমার লগা বাবা একজন লগা পড়ে বলে আমার প্রা কিমান পারিব এক টাকা বার লুকিনা আমান প্রা কিমান পারিব ইমান কন্ট্রিবিউট করে দিছে গুলে দিলে এদে আমান বাবা লগা লাইফ তুলে পাচল পারিব কি হইনা একটা ডাঙৰ হব রাখি নলে আমার লগা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান কিমান জনে দিবি চাই যে আপনি সবকে বিলে একটা ডাঙৰ রিকোয়েস্ট सबसे आगे खबर आई থাকা দিলে आसाम राइफल्स खान प्रा पद्मश्री अवार्डी कोन लगा नाम श्री एल हांगथिंग तकिसे नागालैंड प्रौले ताइगे तो फेलिसिटेशन सेरेमनी कुरिसे बिना जनरल पाइसे यदि क्वानिशन आसाम राइफल्स खान ब्रेक द ग्रैंड फेलिसिटेशन सेरेमनी दो व्हाइट हॉल नोकलाक नागालैंड दिउले लुइसारिदो पद्मश्री एल हांगथिंग आरु अलग अचीवर्स खान कुन खान ब्रा अलग अलग फील्ड्स खान दिउले इदु निशना एक डांगुर अवार्ड खान पाइसे इदु खान गेउले फेलिसिटेट कुरिबोले निमिरे इदु प्रोग्राम आयोजन कुरिसे बिना जनरल पाइसे गुवाहाटी हाई कोर्ट लगा कोहिमा बेंच खान प्रादुले नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड माने NHIDCL खान के दिले ग्रांट कुरिसे बिना जनरल पाइसे आरो इदुले 3 वीक्स लगा जंतुले टाइम एकता दिया दो इदुले स्पेशली ताहा लगा जंतु प्रपोजल आसे इदु कोलैप्स होगिना थाका नेशनल हाईवे 2 जंतु किसामा एग्जिट गेट आसे इदु लगा उसोडेले इदु खान के रीस्टोर करिबोले निमिते 3 वीक्स लगा होमे दिसिगुना जानकारी पाइसे आरो इदु डाइरेक्शन दिउले यदे जंतु स्व मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थाकिसे तो वेडनेसडे लगा दिन दिउले इतु लगा हियरिंग हुआ पीछे डाइरेक्शन आइसेगुना जानकारी पाइसे वेडनेसडे लगा दिन दे NHIDCL खान प्राबी एफिडेविट एकता फाइल करना थाका हिसाब दिउले ताहान प्रा कइसे कि 56.25% जंतु पूरा काम धागा दिले इतु तो कंप्लीट होइसे बिना NHIDCL खान प्रा जानकारी दिसे आरो इदे ब्लैक टॉपिंग विथ डेंस बिटुमिनियस मैकेडम जंतु के DBMB कोई इदु हान बिउले पूरा इदु वेट मिक्स मैकेडम लगा लेयर खान दिउले कोरिलेसे गुना वाजे उले भी यदि दुईटा स्पोर्ट्स कुंदु 300 मीटर्स निशना टोटल थाका दो इदु ले कंप्लीट करबले पाराने गुना वाजे किले माने पानी बिसी गिरा करने इदु हांदुले रुकी किना आसे गुना भी NHIDCL खान प्रा जानकारी दिसे जा काली लगा दिन दे एकटा नतुन डायलिसिस यूनिट दिउले हेजुको मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुंदु जने बोते आसे इतले डेप्यूटी कमिश्नर धाराम राज IAS खान प्रा इनोग्रेट कुरिसे गुना जानकारी पाइसे इदु यूनिट दिले तीनटा डायलिसिस मशीन्स खान आसे कुंदु ब्राउले एफोर्डेबल रेनल केयर खान दिले लोकल पेशेंट्स खान लगदे कुरिबोले बिसी मदद करिबो इदुले स्पेशली लोकल पेशेंट्स खान दिले अलग जगहते ना जालिबि तादे फिने ब्रा बि उले तान ट्रीटमेंट करले पारे गुना दिबि जानकारी पाइसे यदि डॉक्टर शिकातो सेमा कुंदु सीनियर मेडिकल ऑफिसर आसे ताइ ब्रा बि उले हाइपर टेंशन के किनेगा कुरिगिना मैनेज करिबो आरो डायबिटीज के किनेगा कुरिगिना जंतुले किडनी फेलियर होबले निमिते इदु आन लगा पड़े किनेगा प्रिवेंट करिबो इदु लगा पड़े भी जानकारी खान दिसे ताइब्रा इदु भी कुसे कि हॉस्पिटल दिले इतिया मॉडर्न इक्विपमेंट खान सब ठीक आसे आरो
staff khan bi pura trained ase water laga availability mane pani khan hospital dibli idu bi itia significant challenge ase mane pani laga hi itia to challenge ase kuina bi Dr. Shikato Sema kontu senior medical officer ase tai pra idu jankari dise itu initiative tule Indian Oil Arogyam pra sponsor kurise kuntu dile vote of thanks to Dr. K Akaho Sema pra dise kuina bi jankari pai ase idu event dile alag alag community laga organization kan do aru medical staff kan idu an sob samil thakise kuina khobor ai daga duli apni kan sob ke bi janai di ase ekta afsos khobor ai daga duli Uttar Pradesh laga Lucknow dile Tuesday laga din bra ekta over speed chuli daga SUV gari pra duli rasta de birai daga bishi inega pedestrians khan mane manu khan duke uli mari dise kuina khobor pai ase yede idu hatsa de tinjon manu onto bishi biya pra jokhom baina ase aru tinjon manu de ekjon dule bacha bi ase kuina ko ase aru idu bacha laga halat dule bishi biya hoina ase kuina bi jankari pai ase idu hatsa dule CCTV camera de capture hoina ase kuina khobor pai ase aru idu upor dule yede Brezza gari ekta chundule itu bi manu khan bishi ki eneka rasta dule mari gine eneka chai dekhin ko ase aru itu upor dule ekta dukan de bi jagina lagise guna janale paise aru gari laga halat to pura biya ase guna khobor pai ase manu khan kun khan idu hatsa wa homede tade thakise nolibi itu hatsa ki dikise tan pro ko hisab tule driver pra do gari laga control dule harise guna ko jankari pai ase itu upor dule idia jon dule driver thakise taki dule police khan pra giraftar kurlise aru itu mamla upor idia further investigation the police khan pra kuri ase guna khobor ai daga do apni kan sob ke bhi janai diye ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead